박사들이 왕의 말을 Setelah mendengar 듣고 kata itu, 갈새 berangkatlah mereka, dan 동방에서 lihatlah 보던 그 bintang yang mereka 별이 lihat di 문득 timur itu 앞서 mendahului 인도하여 mereka 가더니 hingga tiba di 악이 있는 곳 mana anak 위에 itu berada. 머물러 서 Ketika mereka 있는지라 melihat bintang itu, 그들이 sangat 별을 bersukacitalah 보고 매우 mereka. 크게 Maka masuklah 기뻐하고 mereka ke dalam rumah 기뻐하더라. itu dan melihat 집에 anak itu 들어가 bersama 아기와 Maria, 그의 ibunya, 어머니 lalu sujud menyembah 마리아가 dia. 함께 있는 것을 Mereka 보고 pun membuka 엎드려 tempat harta 아기에게 bendanya dan 경배하고 mempersembahkan 보배함을 persembahan 열어 kepadanya, yaitu 황금과 emas, kemenyan, 유황과 dan mur. 모략을 예물로 Dan karena 드리니라. diperingatkan dalam 그들은 mimpi 꿈에 supaya jangan 헤로데게로 kembali kepada 돌아가지 말라 Herodes, maka 지시하심을 pulanglah 받아 mereka ke 다른 negerinya 길로 melalui jalan 북으로 lain. 돌아가니라. 예수님께 드린 예물의 의미 성경사님 오셔서 말씀 좀 해주시겠습니까? Kami mengundang hamba Tuhan memberitakan firman yang berjudul Arti Pemberian yang diberikan kepada Yesus. 우리 표 함께 고백하겠습니다. Mari kita membaca sama-sama tema tahunan kita. 오직 예수 hanya 그리스도 cukup 한 dengan 분으로 Yesus 충분합니다. 아멘. 2024년도 한 해 그리스도로 행복하셨습니까? Apakah Anda telah berbahagia di dalam Yesus Kristus setahun ini? 우리가 뒤를 돌아보면 아쉬움이 남을 때도 있고 또 후회가 될 때가 있어요. Pasti saat kita menoleh ke belakang, di sana ada penyesalan, di sana ada banyak yang ingin diperbaharui. 중요한 것은 우리의 과거는 다시 돌아오지 않는다는 것입니다. Namun yang terpenting adalah masa lalu tidak pernah akan kembali. 우리에게 앞으로 다가올 미래가 있습니다. Namun kita mempunyai masa depan. 우리의 과거가 발판이 되고 우리의 실수가 축복의 기회가 될 줄 믿습니다. Saya percaya bahwa masa lalu kita itu bisa menjadi tumpuan kaki kita dan setiap kesalahan kita itu bisa menjadi pengalaman kita. 지난주에 우리가 서로 성도님들끼리 많이 또 선물을 주기 위해서 뽑았죠. Dan minggu lalu kita sudah cabut undi siapa saja yang akan membawakan hadiah untuk seseorang. 아마 고민이 많으실 겁니다. Pasti Anda sekalian banyak berpikir keras. 그 사람에게 어떤 선물이 꼭 필요할까? Kira-kira hadiah apakah yang dia butuhkan? 어떤 걸 주면 좋아할까? Apakah yang dia akan sukai? 네. 근데 저도 제가 줘야 될 대상이 있습니다. Dan saya juga punya seorang yang harus saya berikan hadiah. 근데 그거를 선물을 단순한 작은 선물이지만 그거를 준비하는 과정 속에 계속 생각이 나요. Namun walaupun hadiah yang saya persiapkan ini kecil, saya selalu memikirkan bagaimana ini berguna untuk keluarganya. 또 기도가 되어집니다. Dan ini juga menjadi suatu doa saya untuknya. 여러분이 성도님들 한 명 한 명을 생각하면서 기도하고 축복하는 기회가 될 줄 믿습니다. Saya percaya sambil mempersiapkan Secret Angel ini, kita juga mendoakan setiap nama yang kita terima. 우리가 받은 최고의 선물은 예수 그리스도입니다. Dan Yesus Kristus adalah hadiah terbaik yang telah kita terima. 아멘. 예수님이 탄생하실 때에 예수님의 탄생을 생각하며 선물을 준비한 사람들이 있어요. Dan ternyata waktu Tuhan Yesus lahir juga ada orang-orang yang memberikannya hadiah. 그 사람들이 동방의 박사들입니다. Dan ternyata mereka disebut orang-orang Majus dari timur. 그래서 오늘 예수님께 드렸던 그 예물의 의미가 무엇인지를 함께 말씀을 통해서 나누고자 합니다. Dan hari ini mari kita bersama-sama melihat firman Tuhan yang akan kita pelajari. 여러분, 돈을 싫어하는 사람이 세상에 있겠습니까? Apakah ada orang yang membenci uang di dunia ini? 다 좋아하죠. Pasti semuanya mencintai uang. 여러분, 우리가 물질을 가지고 또 성공을 하는 것이 좋은 것입니다. Hidup dengan punya materi dan juga hidup berhasil, siapa yang tidak menginginkannya? 근데 복음이 없는 지식과 재물과 성공은 오히려 우리에게 독이 됩니다. Namun ketika kita memiliki materi, pengetahuan, apapun tanpa Injil, semuanya itu menjadi racun. 그럼 똑똑한 사람이 나쁜 사람이면 어떻게 됩니까?
Jikalau orang pintar itu jahat, 그 똑똑한 지식을 가지고 나쁜 일에 쓰겠죠. pasti pengetahuannya itu dipakai untuk hal yang jahat. 그럼 돈은 더럽거나 나쁘거나 그렇지 않습니다. Uang juga bukanlah suatu hal yang kotor atau jahat. 근데 그 pada 돈을 hakikat. 누가 쓰느냐가 중요합니다. Tapi uang itu bisa berubah tujuannya dengan siapa yang memakainya. 여러분 세상의 경제는 흑암 경제입니다. Ekonomi dunia adalah ekonomi kegelapan. 세상의 사람들은 권력과 힘을 가지고 다른 자신의 욕심을 위해서 사용합니다. Dan orang-orang akan memakai otoritas mereka, kekuasaan mereka untuk menggelapkan banyak hal. 복음을 아는 여러분은 이것을 가지고 세상 살리는 주역이 되어야 됩니다. Namun kita semua yang mengenal Injil pasti kita hidup untuk Injil Tuhan. 흑암 문화를 복음 문화로 기억해야 돼요. Dan kita bisa mengubah semua budaya kegelapan menjadi budaya Injil. 흑암의 경제를 빛의 경제 응답으로 누려야 됩니다. Dan kita juga bisa mengubah budaya ekonomi kegelapan menjadi ekonomi terang. 또한 여러분은 그리스도의 향기예요. Dan kita juga adalah keharuman Kristus. 여러분 때문에 여러분 가정과 또 여러분 직장과 학교가 살아나게 될 줄 믿습니다. Saya percaya dan berdoa bahwa melalui Anda sekalian, keluarga Anda, tempat pekerjaan Anda diberkati Tuhan. 아멘. 오늘 예수 그리스도께서 이 땅에 오셨습니다. Yesus Kristus telah datang ke dunia ini. 근데 예수 그리스도가 오기 수천 년 전에 이미 오실 예수 그리스도를 말씀하고 있어요. Namun ternyata kedatangannya itu telah dinubuatkan ribuan tahun sebelumnya. 창세기 3장 15절에 여인의 후손이 뱀의 머리를 상하게 할 것이다. Bahwa dalam Kejadian 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. 범죄하고 하나님을 떠나버렸어요. Dan karena dosa kita telah meninggalkan Tuhan. 하나님이 인간을 버린 것이 아니라 아담과 하와가 하나님을 버리고 떠나버린 거예요. Bukan Tuhan yang meninggalkan manusia, tetapi Adam dan Hawa lah yang melangkah menjauh dari 그런 Tuhan. 인간을 하나님은 여전히 사랑하셨어요. Namun Tuhan tetap mengasihi manusia. 이 하나님을 떠난 인간의 삶이 어떻습니까? Bagaimanakah hidup manusia setelah meninggalkan Tuhan? 창세기 6장 5절 말씀해 보니까 그들이 생각하고 계획하는 모든 것이 악했다라고 말합니다. Ternyata Kejadian 6 ayat 14 berkata bahwa setiap hal yang mereka lakukan itu jahat di mata Tuhan. 인간에게 재앙이 닥쳤습니다. Sehingga bencana pun datang kepada 홍수의 심판이 manusia. 찾아왔어요. Di mana manusia pun harus melalui air bah. 그런 가운데서도 하나님은 방주에 대한 언약을 주셨어요. Namun ternyata Tuhan tetap memberikan perjanjian bahtera 창세기 kepadanya. 6장 14절에 너는 너를 위하여 방주를 만들어라. Dan dalam Kejadian pasal 6 berkata bahwa buatlah bagimu sebuah bahtera. 이 방주에 들어가는 조건은 아무것도 없어요. Dan sebenarnya syarat untuk memasuki bahtera itu tidak begitu banyak. 들어가면 됩니다. Hanya perlu masuk saja. 학자들이 이 방주를 100년 동안 지었냐, 120년 동안 지었냐 여러 가지 말들이 있습니다. Dan banyak sekali cerita yang bercerita tentang bahtera ini. 아무튼 긴 세월 이 방주가 지어졌어요. Namun yang penting bahtera ini dibangun dengan waktu yang sangat lama. 이것을 짓기 위해서 얼마나 많은 물자와 사람들이 동원되었겠습니까? Dan kira-kira seberapa banyaknya energi, orang, usaha, tenaga yang harus dipakai untuk membangun bahtera. 근데 성경에 보니까 그 방주에 들어간 사람은 8명밖에 없어요. Tapi ternyata di dalam Alkitab berkata hanya 8 orang yang masuk ke dalam bahtera. 왜요? Kenapa hanya 8? 자기가 방주를 지었으면서도 그 방주에 대한 의미와 하나님의 언약에 대해서 관심이 없는 거예요. Walaupun mereka telah memasuki bahtera, mereka tidak begitu punya ketertarikan untuk mengetahui bahtera ini dibangun untuk apa. 오늘날 우리가 예수 그리스도의 복음을 전하는데 그 복음을 듣고 기쁨으로 구원 얻는 사람들이 있습니다. Ada orang-orang yang begitu berbahagia, bersukacita saat kita memberitakan Injil kepada mereka. 오히려 복음을 거절하고 비방하는 사람들도 있어요. Namun sebaliknya ada juga orang-orang yang malahan menista Injil. 하나님이 탄식하는 그 시대에도 하나님은 구원의 방주를 허락하셨어요.
Ternyata di tengah-tengah kepedihan hati Tuhan melihat umat manusia, Tuhan memberi jalan keluar melalui Batra Nuh. 예수 믿는 데는 조건이 없어요. Sebenarnya tidak ada syarat untuk percaya kepada Yesus. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라. Siapapun yang berseru kepadanya diselamatkan. 아멘. 예수 그리스도 믿으면 하나님의 자녀가 되는 거예요. Dan siapapun percaya kepada Tuhan Yesus diberikan kuasa menjadi anak-anaknya. 우리는 하나님께로 갈 자격이 없습니다. Kita semua sebenarnya tidak mempunyai nilai hidup. 죄의 결과는 죽어야 되는 거예요. Sebenarnya kita harus mati di dalam dosa. 근데 창세기 22장 하나님께서 아브라함과 이삭에게 중요한 언약을 주셨어요. Namun dalam Kejadian pasal 22, Tuhan telah memberikan perjanjiannya kepada Adam dan Hawa. 이 자식 이삭을 네가 사랑하는 자식 이삭을 나에게 바쳐라. Dan berkata, berikanlah anakmu Ishak kepadaku. 하나님은 아브라함이 이삭을 얼마나 사랑하는지 알았어요. Dan Tuhan tahu Abraham sangat mengasihi Ishak. 그런데 그 자식을 바치라는 거예요. Namun Tuhan tetap menyuruh Abraham untuk mengorbankan Ishak. 근데 하나님은 그 이삭을 죽도록 내버려 두지 않았습니다. Namun Tuhan tidak pernah membiarkan Ishak mati. 창세기 22장 13절에 이삭을 대신하여 숫 양을 예비한 거예요. Dan ternyata ayat 13 dari pasal 22 berkata, ia memberikan domba sebagai ganti anaknya. 곧 우리가 죽어야 되는데 우리 대신 어린 양 대신 예수 그리스도께서 죽으신 것입니다. Yesus Kristus adalah anak domba Allah yang telah dikorbankan menggantikan kita. 하나님께서는 이 구약 성경 전체에 오실 메시아에 대한 언약들을 허락하셨어요. Dan Tuhan telah mengizinkan semua nubuat-nubuatannya itu terjadi untuknya. 이스라엘 백성이 애굽에 노예되었습니다. Seperti bangsa Israel diperbudak di Mesir. 하나님의 때가 되어서 출애굽을 하게 되었어요. Namun waktu Tuhan datang mereka bisa keluar. 그들이 섬기고 있던 애굽에서 섬기던 모든 우상을 하나님께서 멸하셨습니다. Dan semua berhala-berhala yang ada di Mesir pun dihancurkan. 그리고 유월절 어린 양의 피를 바르고 출애굽했어요. Sehingga akhirnya pada hari raya Paskah dioleskanlah darah anak domba. 어떤 것으로도 안 됩니다. Tidak ada satupun, 열심으로도 안 돼요. baik usaha, 노력으로도 안 돼요. kekuatan, 지식으로도 안 돼요. atau pengetahuan. 오직 예수 피로 가능한 것입니다. Hanya darah Yesus. 구약에 예언되었던 그 메시아가 이 땅에 오셨습니다. Dan Yesus Kristus yang telah datang ke dunia, datang dengan darahnya. 고린도전서 15장 2절에서 4절 말씀에 성경대로 그리스도께서 우리 죄를 위하여 죽으시고 장사 지낸 바 되셨다가 성경대로 사흘 만에 다시 살아나셨습니다. Seperti dalam 1 Korintus 15 ayat 2-4 berkata bahwa dia itu mati seperti di dalam kitab suci dan bangkit sesuai dengan kitab suci. 아멘. 그분이 누구십니까? Siapakah dia itu? 예수 그리스도입니다. Yesus Kristus. 그 예수 그리스도가 동정녀 마리아의 몸을 입고 이 땅에 왔어요. Ia lahir dari seorang anak darah bernama Maria. 마태복음 1장 18절에 보니까 그 마리아가 성령으로 잉태하였다. Namun ternyata Matius 1 ayat 18 berkata, Maria mengandung. 그리고 이 dari Roh 동정녀 마리아가 이 땅에 마리아를 통해서 예수님께서 이 땅에 오셨어요. Ia mengandung dari Roh Kudus dan lahirlah Yesus. 요한복음 1장 14절에 말씀이 육신되어서 우리 가운데 거하셨다. Seperti Yohanes 1 ayat 14, Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. 이것을 성육신 인카네이션이라고 합니다. Dan inilah yang kita sebut sebagai inkarnasi. 이 예수 그리스도를 믿는 누구든지 하나님의 자녀가 되는 거예요. Siapapun yang percaya kepadanya dijadikan anak-anak. 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨어요. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anaknya. 이 예수 그리스도가 만왕의 왕 만유의 주로 이 땅에 오셨어요. Dan Yesus Kristus telah datang sebagai Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. 놀랍게도 이 예수 그리스도가 오시는 것을 미리 알고 경배하고 준비한 사람들이 있어요.
Namun yang lebih menakjubkannya lagi, ada orang-orang yang sudah mengetahui kedatangan Yesus dan sudah mempersiapkannya. 근데 대단하고 높은 사람들이 예수님을 기다린 것이 아니에요. Ternyata orang-orang yang mempersiapkan itu bukanlah orang-orang yang hebat. 예수님을 경배했던 사람들이 누굽니까? Siapakah mereka yang datang menyembah Yesus saat Tuhan Yesus lahir? 동방에서 온 사람, Orang-orang dari Majus, 아라비아 지역에 있는 사람들이, orang-orang 동쪽 Majus 지역에 dari 있는 timur. 사람들이 왔어요. Mereka orang-orang dari timur, dari Arabia dan dari tempat-tempat lain. 그 지역이 뭐 중앙아시아 지역이라고도 하는 분도 있어요. Ada yang menyebut itu mungkin Asia Tengah. 정작 유대인들, 그렇게 메시아를 기다렸던 그들은 예수님이 오시는 줄을 몰랐어요. Ternyata bahkan orang Yahudi yang sebenarnya menanti-nantikan Mesias tidak dapat melihat kedatangannya. 그리고 덜에서 양을 치던 그들이 양치기들이 와서 예수님께 경배했어요. Dan bahkan malahan gembala-gembala penjaga dombala yang datang menemui Yesus. 예수님께 드린 예물의 의미가 무엇입니까? Apakah arti dari pemberian-pemberian mereka kepada Yesus? 마태복음 2장 11절에 보니까 예수님께 경배하고 보배함을 열어서 황금, 유황, 모략을 예물로 드렸어요. Dan ternyata di dalam firman Tuhan berkata bahwa maka datanglah mereka membawa emas, kemenyan, dan mur. 원어로는 황금은 크리소스라고 합니다. Dan di dalam bahasa aslinya emas itu krisos 유황은 리바노스, dan kemenyan itu Libanus 모략은 스미르나. dan mur itu Smyrna. 이것이 상징하는 의미들이 있어요. Dan semua hal ini sebenarnya mempunyai maknanya. 이 황금은 사단의 권세를 깨뜨리신 만왕의 왕이에요. Bahwa sebenarnya emas ini melambangkan raja yang telah mengalahkan kuasa iblis. 시편 45편 7절에서 9절에 말씀하고 있습니다. Seperti dalam Mazmur 45 ayat 7 sampai 9. 하나님이 곧 왕의 하나님이 즐거움으로 왕에게 기름을 부었어요. Bahwa seorang raja, dia adalah raja yang diurapi Tuhan. 그리고 동료들보다 뛰어나게 하셨어요. Bahwa dia itu adalah seorang yang sangat tinggi melebihi mereka. 그리고 이 왕의 모든 옷은 모략과 침향과 육계의 향기가 있어 상하궁에서 나오는 현악으로 왕을 즐겁게 하는도다. Dan dalam Mazmur juga berkata bahwa mereka berpakaian dari emas, dari Ofir, dan juga mereka itu telah diurapi mereka dengan mur dan kemenyan. 구약 성경에 기름을 부어서 구별된 직분이 왕과 제사장과 선지자예요. Jadi sebenarnya semua orang-orang yang pakaian mereka berbau mur itu hanyalah imam, raja, dan nabi. 하나님의 아들 예수 그리스도가 만왕의 왕으로 오셨어요. Yesus, anak Allah, datang sebagai raja. 요한일서 3장 8절에 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀의 일을 멸하려 하심이라. 1 Yohanes 3 ayat 8 berkata, barang siapa sebab anak Allah datang membinasakan perbuatan iblis. 그래서 예수께서 이 땅에 오신 것입니다. Itulah Yesus yang datang ke dunia ini. 그리고 유향입니다. Lalu setelah itu kemenyan. 레위기 2장 1절에서 3절에 말씀하고 있습니다. Dalam kitab Imamat pasal 2 ayat 1 sampai 3. 고운 가루로 예물을 삼아 그 위에 기름을 붓고 그 위에 유황을 놓아. Bahwa lalu korban itu harus dibawanya dan diambil dan dikorbankan. Lalu setelah itu kurban itu harus dituangkan minyak ke atasnya. 모든 유향을 가져다가 기념물로 제단 위에서 불사르니 이는 화제라 여호와께 향기로운 냄새니라. Sehingga tepung yang terbaik dan minyak serta kemenyan dituangkan di atasnya dan menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. 하나님께 드려지는 참된 제사에서 제사장으로서 이 땅에 오신 거예요. Jadi Yesus adalah imam sejati yang datang memberikan korban terbaik di hadapan 마가복음 Tuhan. 10장 45절에 예수님 말씀하고 있습니다. Karena seperti dalam Markus 10 ayat 45. 인자가 온 것은 섬김을 받으러 온 것이 아니다. Karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, 도리어 섬기고
자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 합니다. melainkan untuk melayani dan memberi nyawa menjadi tebusan bagi banyak orang. 예수님께서 이 땅에 오셨습니다. Yesus telah datang ke dunia ini 우리는 메리 크리스마스라고 하면서 기뻐합니다. dan kita pun mengatakannya sebagai Merry Christmas. 우리 옆 사람한테 인사할까요? Mari kita memberkati satu sama lain. 메리 크리스마스. Merry Christmas. 아멘. 우리가 메리 크리스마스 외치는데 사람들은 모르면서 그 뜻도 모르면서 외치는 거예요. Namun ternyata banyak orang itu tidak mengenal arti dari ini, hanya mengatakannya saja. 우리는 기뻐해야 될 이유가 있어요. Kita mempunyai alasan bersukacita. 찬양해야 될 이유가 있어요. Kita mempunyai tujuan memuji Tuhan. 여러분 성탄절 때 나가 보세요. Coba kita keluar dan melihat. 사람들이 먹고 마시고 기뻐합니다. Semua orang akan bersenang-senang pada hari Natal. 비행기 값이 엄청 비싸요. Dan pesawat pun sangat 왜 다 mahal. 놀러 가거든. Karena semuanya pergi jalan-jalan. 근데 정작 메리 크리스마스는 그런 의미가 아니에요. Tapi sebenarnya Natal itu bukan hanya begitu artinya. 하나님을 경배하고 찬양하는 겁니다. Namun Merry Christmas ini adalah hari untuk memuji 왜? Tuhan. 그리스도가 오셨기 때문입니다. Karena ini adalah kedatangan Yesus. 여러분 하나님을 최고로 경배드리는 성탄의 축복을 누리시기 바랍니다. Saya berdoa semoga kita semua benar-benar menikmati arti Natal di hari. 그리고 예수 그리스도께 몰약을 드렸어요. Lalu mereka juga para orang Majus membawa mur. 이 몰약은 언제 쓰는 겁니까? Kapankah mur ini digunakan? 요한복음 19장 39절에 십자가에서 죽으신 예수님에게 니고데모가 몰약과 침향을 섞은 것을 가져드렸어요. Yohanes 19 ayat 39, ternyata pada saat itu murid-murid Yesus datang membawa mur kepada Tuhan Yesus. 시신에 그것을 그 몰약을 발라서 향기롭게 하는 거예요. Dan mur itu dipakai untuk dioleskan pada tubuh Yesus. 예수님이 십자가 지시고 죽으실 것을 말씀하는 거예요. Tuhan Yesus telah berfirman bahwa Dia suatu hari akan mati di kayu salib. 히브리서 10장 19절에서 20절에 말씀하고 있습니다. Dan di dalam firman Tuhan di dalam kitab Ibrani berkata, 형제들아, 사들아, 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었다. oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. 그 길은 우리를 위하여 휘장 가운데 열어놓으신 새로운 살 길이다. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup, yaitu dirinya sendiri. 휘장은 그의 육체니라. Dan dirinya itu adalah tabir. 예수님께서 십자가에서 피 흘려 몸 찢고 피 흘리심으로 하나님께로 가는 길을 여신 것입니다. Yesus Kristus adalah tabir itu sendiri yang menaruh tubuhnya menjadi penebusan. 그래서 황금, 유향, 몰약의 이 축복을 예수님께서 받으신 거예요. Dan inilah mengapa pada hari itu mereka membawa emas, kemenyan, dan mur. 최고의 선물 예수 그리스도. Yesus Kristus adalah hadiah terbaik. 그리스도는 왕, 제사장, 선지자의 축복입니다. Dia adalah imam, raja, dan nabi sejati. 사망의 권세를 깨뜨리시고 우리를 구원하신 예수 그리스도를 찬양합시다. Kita memuji Yesus Kristus yang telah datang sebagai raja sejati dalam hidup kita. 여러분, 구원받은 여러분은 하나님께 어떤 예물로 나아가겠습니까? Kita semua yang beribadah kepada Tuhan, pemberian apakah yang kita berikan kepada Tuhan Yesus? 여러분의 삶이 그리스도의 향기가 되기를 축복합니다. Saya berdoa semoga kita dapat memberikan kehidupan kita kepada Tuhan Yesus. 다시는 여러분 죄의 종로 타지 말고 사단에게 종로로 타지 마세요. Mari kita semua jangan lagi menjadi hamba dosa dan hamba iblis. 그것이 어떻게 가능하겠습니까? Tapi bagaimana caranya? 그리스도가 주인 되는 인생이에요. Kita berikan hidup kita kepada Kristus. 예수 그리스도를 따라가는 삶입니다. Kita berikan hidup yang mengikuti Kristus. 그래서 부활하신 예수 그리스도는 제자들에게 부탁하신 거예요. Dan Tuhan Yesus meminta kepada murid-muridnya saat dia 성령 bangkit. 충만 받아라. Penuhilah dirimu dengan Roh Kudus. 성령님은 보혜사입니다. Sebab Roh Kudus itu adalah penghibur. 우리를 보호하시고 은혜 주시고 가르치시는 거예요. Ia akan melindungi, mengajar,
dan memberi kasih 내 karunia. 삶의 모든 것의 주인 되신 예수 그리스도를 높이는 한 주간 되기를 축복합니다. Dan mari kita berdoa agar supaya Yesus Kristus akan datang memenuhi minggu kita seminggu ini. 기도하겠습니다. Mari berdoa. 아버지 하나님 감사합니다. Ya Tuhan, Bapa kami terima kasih. 예수 그리스도가 이 땅에 오셨습니다. Yesus Kristus telah datang ke dunia ini. 참 왕으로 제사장으로 선지자로 오신 예수 그리스도를 찬양합니다. Kami memuji Engkau Yesus Kristus yang datang sebagai Raja sejati, Imam sejati, dan Nabi sejati. 예수님께 드렸던 황금, 유향, 몰약의 이 영적인 의미를 오늘 하나님 말씀으로 함께 확인하였습니다. Hari ini kami telah bersama-sama melihat bahwa Yesus Kristus telah banyak orang Majus datang membawa emas, kemenyan, dan 우리 mur. 모든 성도님들이 하나님께 참되게 예배드리고 경배하는 하나님 주님의 백성들 되게 하옵소서. Kiranya Tuhan jadikanlah kami jemaat-jemaat Tuhan, para penyembah-penyembah sejati. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 아멘. Amin. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus 하나님 아버지의 사랑하심과 dan cinta kasih dari Allah Bapa 성령님의 역사하심이 dan juga karya-karya Roh Kudus 하나님을 찬양하고 turun kepada setiap umat Tuhan yang memuji Tuhan 날마다 기쁨으로 나아갈 dan kepada semua umat Tuhan yang hidup dalam pujian syukur. 모든 주님의 백성들 머리 위에 항상 함께 있을지어다. Mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. 아멘. Amin.